Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amade namna monao ngasi o mahala nivo ikayao ramba e mafujari warengenti hatu mateka ngwao bamonao ile jeshi ngilo pande ula tidunga na damina wana mawatukufu wanu mawatani ya wanu bamonao soni hula omwenje ile ujabanu jerita he mafujari na nyinga mjwao ya uka juzi ziki watu mtukufu Yusuf Muhammad bana hajabonti jubanu harengwa sheuna sheulila wanduo ntipia wa shukuri ya wa mrengendro wa hadisi lelo ramba ele krimineli fujari la bulia haina mkomori ya basayi nungurambuwe zijirio bonti juu hatu ngamonao hatataya sha rika harumwe hitima ya almarhum Muhammad Taqi Abdul Karim ya kala kurunwe vuhunu Paris basi owanduwa mswifu wa mobele aduwa yabo ngamjua we bwana wo yengede ya hende za doka zambishi hauzirende abonge usuko lelo unu tijabanu damino wana mawanu e makati yanu boramba haya walala hajivuriza hajili ya lapitali hola wayabo hamba hajaruma mahadisi ya amani tujwa inu amani daivi na nyinga mjua we namna hende ze twabia za hahe rijabanu rizilo ngarzungu hao ngamona usoni hula e force de l'ordre ibaya hunaro rondro ngamonao wanupia wanduka tujwa ubira sibabu de lejeshi la Faransa waruzi saramba sitima criminel si wandura uliliwa ti waonesema foto wabanganyina haki sharizi lwa ritibiti wandubana abonge ngamonao namna wikayao ngaranza uritubise difference ya mri amba havotiwa na uwoboko hahibinsi ya wandu makati yanu haringwa haruma bunjili wa mahalani unubana rija ngarifanya hina zofanya nori njieri waonese ukabanu nganyina adui nganya criminel boko wekaji amani yekanza amani ishodesha kautungeza rijebanu ngamjo tengele ambabi mongoni mwa nama watukufu mwajuao le 14 juillet rika wadima tena bainge ngabo wandu waji wendao watahe bali vumbuli wa hoteli mbili kayao mkini ya zilale hautataya yabo orianyisa bandi ya wandu na bandi ya wandu mwanama mtukufu Muhammad Alikari engo fikirije mwanama amedi holi hodo mjigundole ramada inu rilo masihu wako tafadhal watukufu wako mori mdo huli lamdo karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Soka tobaridi soka tobarura shauri tinja mndo na mto kale katili ngirengeti hatu mateka sababu shokaya yeti izingabanyiha wono banu ya hunda leo dasi handele katili linu mpaka liparisa mpaka jijua mpaka jirangua ikatsuelewa haukandu ambao bikamsengera nweelewa hazitendwa nimara roho maswandi mtapili wana tukange nimone sadabwahe hawaro se zadabu za hatu ikange na tatu baro sadabu bikamsikata la horudi niliparwa na nyasi walo mabavu ntipia sarwa juliza mwamonziani isarwa kazo migala ya hatu isarwa ngoba ni kaundu ya lalao ipara wangu isari tfane zikize ekipu sehado wanjeri mdahiki hali kungulu kawaida ringuge malata wasuro ni kaundu endao shona ya sonro jina isanko ya address sawa roha mdom tapili ya sare hapo renda mbize ya renda erake karimriza ya lala jindra tobia bya madalili kaldo kali ya fano kujaro masiwani ya jehundi jeri mbule ya lali miga watukufa komori na mkiashiri na mketayari haina samisho karimparani rekama siure kamsana mbezara kamligari liye jeri sapani le katililino marhaba menji ngamonao mongoni mwe mashuja mawatwani ikayao ngunareshe fundi watu Abdurrahim Bakar ikayao yemengoni mwandu ikayao he amani ya hao ne upelevu ha shaholi hode damu iti hao bontiju kajajua uransi ili huju haya je haupesi jeri tsahile fujari linu lonese uka zetwabia Mungu fuzi wone sao o ananti wa Komori kuna ujua unujua udofanya unafiki wa amani wa Komori kwa na uhanjia wa Komori kwa na uhulahiki wa Komori kwa na ustakbiliki manadamu mana njasi fundi ngone seje holiho de déplacement ne baridi nu wakati unujundao karibu odingoni maho wanduwa unao mwenje ule dingoni yode mahala boko le fujari la zali ingeli jihunda we makati yanu ekaka jabo l'hôpital baba ngabo ambao ya uka hajili yaho l'hôpitali wenji kwa jazijua lebe ali lobonti juu nae haja huno ajangu to tafanya mali daine fananae harudi haja ngwambi wandu ndabo ya ukangwanzo amani engwambo je kozi fundi mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Wakomori haujimlifu hao rowalo hunu rowalo vonze walo harmama barayo ntipia ngamu mtosoni he ze tosa za Kiislamu
tusaza he mbevo mwajelar ke mwengoni mwandu mbevoni amina onobanuzaja Allahumma amina ya banu Rabb. bolala kabati bolala aukazana ngoziri hundrao haruma ensira nzinde mahai bwana woyi mvula na woyi yarenga ensi mateka ateje honde ndaba ha kaziti zolala abungena mndu wetso tsange mbabi ajushinda abunge ngari wone sawo tikifua hatu kana ulala hota omalahoni hatu ndamba ngari sikiti hao bahi shangari jo juha rionese mbabi jo shinda rifanye ngamjua wezeno kuzihunda wensi hatu tanzide do wakati ya hajata shila shani okana mtorenga mfano kaheni wakati gotwesha kaya ekabe sabapatso kaba ulo wa mndu bahiyabo emfumo hiyo hawo mwezi wo kamili gotwesha kahari ba ulo wasahula emana hizo hindi da ukakabati mahakama wesha kaba bamenyela mwana hula bahabo ngotwesha ngeti ngojorenga hula mundu jina tena warenge wasawarenge emana hizo hindi da ukaya karitinanti entinge jendawo shila shani abonge baada zinuzija rabashe zori tozisha abantsale banda boresha ze habari nabakta no ke na ukiri ritsola labahiri kensi ke karfanga tambandongo abonge mngonzi ngujori baushinzi ngwaje iliyele shino ngwashito ya haraka wanza rabbul alamin hamade namna mjwao ya uka ustadh Ahmed Alikari hazonesa fundi watu fundi Abdurrahim wanunga bo wanruwe nji ke wariwo nongaramba usenogo zinu wo ufikiru kabanu wandu wa pounde uchakwa tujokana si wandu ranzori hifadhi damu ziti hao haizo ngabo walo harumweze ntizashi Arabu ngabo walo harumweze ntizashi Ngereza holiho wede mtukufu wekaya wo urifasiriziza daima kairi bangabo wenchi waridungao ensi hatu holiho denema iliyo ngabo wananyasi wenchi walo harumweze nti yabo haina yaona ngui balance ngui bascule harumweze nti zinraji juzirishi ya ukaha ka Glasgow yabo ngabo wantu ekomori honda huyo wandu hindi izozo ntipia ikaulazimu bainge dakika nzima au makai ulumaili ri tarja mumbabi holiho de situation helu hawika yao wo ureshele zizazo abo emakati anu holiho wandu isangwa wenji banu waridungao brother Professor Abdurrahim, you know that there are many countries we can now what happened in our country Comoros Island, so you can translate in true English language, please. Thank you so much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, first of all, I greet you with the universal greeting of peace, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Allah's peace be upon all of you. As you know, it's been 2.5 years that our country has been taken hostage by the criminal Assoumani Azzali. We stand here as we come to learn that he's here in a meeting for peace. We want to tell you that he is not someone who's really for peace. He's not for peace because he has taken our country hostage. A lot of people have been killed for no apparent reason, no reason whatsoever. So we want to voice our voice and say, no, enough is enough. Enough is enough. So we come here and gather here tonight to show the world that we cannot just sit down and keep quiet and say nothing. We have to show the world that we don't agree what he's doing and what's going on in our country. And I call upon all of you, wherever you are, please voice your voices so that the whole world can know what is happening in the Comoros. Yes, as you know, we every Sunday we demonstrate at Place de la République from 2018 until today, and we're never gonna give up until he leave our country alone. Thank you very much. Fundi mtukufu kala mwarango lugha ya Shia ya Mwarabu iliwa ile weze tangu sire masiwa ya hatu uliwade masiwa leo yanu yarenga au fadho haya ile jone se watu kivwa hatu soni mwele katila Azali Assoumani ne wanroha ikawa ja unajwa ngabano za amani nensi hatu etamro waroha ngwatiko ufanye mesha hawonze. شكرا. كما سمعتم الأخ المحترم عبد الرحيم بكر المدرس باللغة الإنجليزية وضح قليلا لمن يساعد هذا المجرم منهم الحكام العربية وهم من أهل المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة العربية والمغرب. نحن هنا أمام مقر المجتمع للأمن والاستقرار الدولي
الذي سمعنا أن المجرم القاتل الفاجر المنقلب عثمان غزالي الذي أخذ وسرق دولة جزر القمر منذ 24 من شهر مارس 2019 ميلادية. فنحن الآن أمام هذا الاجتماع لتنديد ولمظاهرات، والكل يعلم أننا نعيش في راحة عندما وصل هنا الأستاذ المحترم يوسف محمد بانا، وكان استقباله استقبالا رائعا جدا، رغم أن هذا القاتل الذي يسمي نفسه رئيس جزر القمر ليس رئيسنا. جاء هنا سريا ولا يعرف أحد أنه وصل إلى فرنسا، لكننا نبحث. فجئنا هنا نقول لمن يحترم الدبلوماسية، لمن يحترم الديمقراطية، لمن يحترم حقوق الإنسان، أنكم جميعا يجب أن تقفوا مساعدتكم لهذا المجرم السفاح. يجب أن تقول له لماذا لا يوجد في دولتك المحكمة، لأن هذا البنت اسمها فينا مقتولة ومغتصبة ومدفونة، وحتى الآن لا يوجد محكمة للمجرمين الذين قتلوا هذه البنت وكثير من إخواننا المقتولين. وأنتم تعلمون الظروف الآن في جزر القمر، لا نجد ماء لنشرب، لا نجد كهرباء ولا الطعام ولا التعليم ولا المحكمة ولا أي شيء من الأشياء التي يجب أن يكون لدى كل إنسان. إذن نقول لا للتعامل، خاصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن عندك بعض الناس أو مستشارين يخدمون معك، إذن يفهمون، ممكن يترجم إما بالفرنسية إما بالإنجليزية إما بأي لغة. إذن جئنا هنا لتنديد، لو رأيناه سيعرف أننا لن نتركه. لم يعرف أننا سنتركه. إذن هذا ما حبينا لنقول، أننا هنا ونقول لا للدكتاتور عثمان غزالي، لا للدكتاتور عثمان غزالي، لا للدكتاتور عثمان غزالي. Comme tout le monde est au courant de ce qui se passe dans notre pays, on est venu là juste montrer notre colère, notre mécontentement à propos de ce qui se passe dans notre pays, dû par le criminel Azali Assoumani qui a pris notre pays en otage depuis le 24 mars 2019 jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes tous au courant qu'on n'a rien du tout, ni l'éducation, ni la justice, ni l'eau à boire, ni l'électricité, ni la santé. On n'a pas d'accès à tout ce qu'il faut pour vivre. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il est venu chercher ici. Or, il a mis le feu dans notre pays. Comme a chanté, les salauds ont mis le feu au paradis. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et il y a d'autres qui sont partis pour aller chercher là où il se trouve, puisque paraît-il qu'il est dans tel hôtel. Les autres sont besoin. C'est reparti sur cela. Nos collègues nous ont dit que vous restez là pendant 2 minutes, sauf que nous, ça fait déjà 10 minutes qu'on est là et ça serait bien que vous alliez 30 secondes, après on part. 30 secondes, c'est bon. Il a un petit message à lancer et puis après, aime-moi simplement. Ça va aller tout de suite. Je reste là 5 secondes. Ah, d'accord. Aizo watukufu amade namna wanama wa zone Savanu ngamonao ya namna ya haja ha adabu ni mwabanyi majeshi na hifadhi amwambie majournalisti msulamba ukana de hifadhi ilati hifadhi au mafujari banga mmonao emndiarendeze nugo zino tabasa katina ya rendwazo na ngo adulao kabasi jomba mahakama aizo ri juha ya makatianu jeri watahinga mmonao uka yole mahala ya mbwange ekeka tatso bo hospitali owasa wajua wende watahe mahala bakodo yaliyo ukakarina udala ribulio wandu warahitwa na nyasi yode muhimu wikayawe makatianu ngabo wedao harumeze leteni madina bali wode watahele fujari la zali no wandu wa msingiza ili uenda za tu sharaba mpaka daula ya haki mpaka daula ya haki. OK, bonne soirée madame. On va pas se faire là-bas. Oui, on va passer, on va traverser. Récupérer nos aizo mzidungu ya ukatasi abo makatianu ngarendao
baribirao rende o mahalani waikayao do yaliyo bari vumbuliwa ekaharo habanu shakari naomba nafasi nyinyi wandu wazalim samrambu wa difference ya raisi ya rengwa na mwizi emono somma diwana so yi amba jabano yamba harengensi katina tambamdu kabata tambamdu waikayao mummono izo ndizo rakanzari mwambieni amonge na mdunge bari mdungu mahalara mdungari mdungu pakampakani na bakebari dina bakemvua na bakehina ojoka. Bonsoir c'est haizo izo ndizo rakanzari mwambieni au karina uranse mafujari wana sisi richa wala wana maba hano wana mabu wadungo uka Facebook ose kuwa ngena wacheo ubasasi richa bana kamona we police taile namna zingi sapata miwono roronto sharija emahalaliyo karja tawa nruwe njina ukana mpaka jao au kanga sina haki de mana rasubitiri jabala warengeze carte d'identité za hatu wazitunde kwa jahunda hata problem kwa jahunda hata shaka itoka yonsi au kasitima voyou et les voyous les rengensi otaji ilo de les criminels si ono haya mwanama ustadi we ranti osome sane mwanama ustad Ahmed Alikari baba ingo mhono ungu ifora mjoni mdungeni amjoni mdungeni yana mahala mwendao. Attention haizo watukufu na mkemakini mdorishilia aina mahala wikayao de ya joula la lelo ndera mfobo aina mahala bokolo ya dio lelo ifore ndera mtahe au kwa wanadamu wanu wahanti ukana karna heda komore karna uroha nana bao jahun wajoka jami tulu kabati twenda panu wajoka manadamu wanu watata ya jami tententi wodo watata jami tententi woni msikini ono ya dungu ambe ukana jao ngena benu ya mema ladi yoyon ngabo abage arumo l'hôtel au aéroport ili ya jwa ubeza ya tao ngabo abango 16e banu kartute hada sina wandu banu garu wanao bwana abage elera inu amage haruma conference ya amani inu amani daivi azali ya itahao azali na amani hoda huna da hubwa komori azali mparumushia anza amani haruma ndi ekatoneti yahe usiku dima l'espace ya usiku dima mazahashiwi na majana maidi yasi usiku dima basi mbono mazahashiwi yasi haruma mnatio hatu wangu jobonzi ya jembe ndogo da sibiza amani yoda ila president muhindi ya jamanu Emmanuel Macron yanzu yambe ukana ebanu ngwendo ngaranzo charizimo mndo wanchi harume deseri hani basi amba ukana tawudo hende ba utushinda wasimo mndo wanchi ya cathedral ngejuzi abanga azaliwa mndulo na mnanti ya tutimisi 1 million utso ushinda watia amani wodo tukauja Faransa jodo hadisi ka conference ya pena conference ya machayo selection ya Komori kamtuana haya ni wandu msaidia wa mafujariano selection wa makaubia za jinsi mwambiani ya ukana majori kwa tu libre le long de wato la wadumizo le tedi facile nga mnduma oni mafahavalu cha mndwenda ba gudumizo le tedi équipe nationale ya kamili alafu nkenti mdo da fi wando manda wao wandu wasotila na zonode maana hizo pia hindi hizo tibure maana hizo zifanyishi hao dabo ya kanenti irengwa otaji ni mavoyu ni masauvage yo de manab abonke si rija rizilo kartujua mahala da ubirjo kaushinda shangarenda orata mahala bokode ya liyo omoloteli antu ya lale o antu ya juhe gujo juhari tahe na haramu wanu mala waliyo au karena ujo wabuli ya mjuma bana mnati yo hato si kwa jana pia anji ya mro chanta rumeri wale mewa watu wa mro wale wo wandu wa faina usuma tuko pula zitwa zabari kabati mahakama yade kwende santi kabati mahakama na mahakama yada kwenye desanti abuke izo ndizo rakanzari rimambieni eke alinga ona mbabya honje sari laho andu ngojo kairi uonese no tukufa ko ndo kaya rimambia ndondo na lilaule fujarli wanju kwa pari sari li chamvuvuni ngabo waldona neze ifazi za ndo pani ya kiesi wajua mtia bale walatse basi si ndo rimpai tsangu pari ya bwa kanomba nafasi ngabo dasi hauda yeye ngeno chudumuro masi wale wa ndo rengese nzia ngaruwa hao na sira usari jwa malawaliyo kwa dakika urhamande mzinga monyesha itwa
sisi makatili cha wale nyasi watona mahakama ataho harmaye izajirama siwani nezeta uzijirama siwani unusha nibo ko tina tatubeka sino tukaru to yamvuno kaidi ingawa ko muri watukuko riwesa ni amana namba kazi roha ikasiba dili hatu amba zika na hirene sika mbwa benzi shabanu tebali wanga dini walikuwa ni barafasi oui au ka nyoti pia ngamjua au ka ezendongo yambao zo zisasi zende hata zimangamizo ulime arede avomezi kabati yele waluha irongo wao tisu swala uka okay nikafundi hapo kartujwa ila luhanda ibi abona dupara kartujwa shida shishinwa kartujwa ila shida shiturki kartujwa ila luhanda ibi imeza shunga ya irongo wao basi balangu vayo ambango darongo mabunjilioni na balangu twenda hende atim sibasi kamtona kazi ndongo ziho zao kamtona kazi ndongo zili sawa haizo watukufu na mkeradhi mlamuhe rijue eza lazima rumwentia tulisove mnati hatu mnati watu yatangamizwe na mnainu basi ni wanadamu wanu na ritapilie mnati hatu haraka raeja katrotar zoni zora kanzari mwambieni fundi ila hale tengo iba ngilo jinji yabo ngokati yori ya wondizo ndo kaya karijalala erilalaje ana domba sedua bamnyezi Mungu jori ni kibala inshallah hanza rabbil alamin Allahumma amin marhaba menji nyi wandu maridunga nojo kauridunga tena kamgwa benzi marhaba abo hahumlaha niri mubushirie ni masihu mema na mjua ya uka fundi watu mtukufu fundi Yusuf Muhammad bwana hajabo nsijubanu mone namna rengwa ola yafakuensi yatu otaji hajabanu kabati ya zijua rimzugushia hatari jara mwange hula majeshi ya jabala ya jayarizia abuke ekawa kafikiri ukana deja wandu wahenge bidio waelewe ya ukana diaspora imrabi tito mafoto pia uka emna mwana woi mumona woi oyara lo hitu mana atufa ina ara lo hitu basi kabati kartuko dema hakama tainu ejantarumeri kabati logo zenda uzabari Mwenyezi Mungu katua wafikisha na kenga msoma wa Qur'ani Mwenyezi Mungu hareme mfano ya wandu wakawema Mwenyezi Mungu akawani walau an ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas samaa shaholi holi nufujari liangamiza harudi harambia daraballahu mathalan lilladhina manu akawone saharumu wandu amini ngabo yamba qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله بعد وكفر فأذاقها الله لباس الجوع والخوف Mwenyezi Mungu hakawarema embuda angena wabe wamanga na president haina mdu jedata hayazali wala mdu ya baba mbaye ndu ya lende ya mdafi shanga mwana mwenje uwe entelele enyi kabati halafu tidiwa sanu kutoka kabla jamlahani nimwambia ni ukamkinishi haike kiki ajahu na mwanzo afanye bunjilio hariki kinge president karimwambia oni au ka anzo jirende daba na jirende daba kiki hata nyada ina azali wa na nyasi wafu haja wakaushange wa gouvernement makajarengwa haja basangwanzo ke yeye ya opposition à la fois opposition hiyo ngwanzo maudu ya bile lingoni yende ya bengo de hadisi tena mtujwa haile wanandogo da zibi da ina azali oenza ankili riono baradari wakati ya Egypt ya ile wanada ina sisi kwa ngwando atowe Dr. Mursi Mwenyezi Mungu namrehemu sho wakati wenda wangamiza wandu mahala ambao rabo ana Ramsiesi basi baradari yamba mimi nti masulu haruma mtio damu namna hiyo engekikie mwanadamu yena irumbi wakati damu ya hwanyanyatilwa wakati ya tukaro shakata jobaki hata abasa ya bakuti waziri fakrido urengo ikea wangu jambe mimi opposition nende sahibari mdambua yeye timu ndini hatanga harumu mtio damu ya hwanyanyasi hatanga harumu hwanyanyasi wakauro hitu abonge namfanye tension namlawe mafujari hamada wanu bawanu wajua izwarendao shemala rawazingara iyo ndongo bokoge bidio mbia ile uka eza baraza la tushindo hamba kai ulutima hafanya dusku ya zile rakome hauzile razili haina furazia sisaza hangari zitanga nyauri domo nesani ya uka woindo imamduma idari rongole na mwene namna vayao na mwene namna rongo wao na mwene ze twabiyane ze mbugu fuwe kayo azifanya bonti tu hatu yene maana bokoga rimwambia oni ya ukana haina mdura faizo anza shasi hisi karina uwa banafasi mafujari wanu hauka wadesite ukana kana dagabo wandu lelo haruma omsihiri wala kurunefu wandu warenka riwami yakana sisi karisumana na msihiri shami sihiri ya Mwenyezi Mungu emisihiri ya Mwenyezi Mungu anna almasajida lillah ekalelo azaliye darenke entiya
yede urongo waeche yede wantu yaswalize waeche yede wantu yafanyize logo waeche hala fungwa anto ya puwe wantu hawya jaya mwe misihiri ya Faransa ya jaya dorongozi wa Komori yoga ryo fabo emisihirinu intikije zazali izinu tikije zazali za ukana sali za mabunjile zazali ekoma tomana wa msiri ngwanzawe amani ya msiri na ibada ngwajomba bwaza kairubaki wa paro romba sadi au paro wandu dao la mezi armo mezi wa ho aloba nu wafema toto wonene mnatie dao shakanga mrega wazali mjena msirini ya jerongozi ya ramberugo hit yani ngunziyo ni kentina kautohenda Komori noda Komori mtopula shahitwa banyuka modomo mrenge ya jerongozi msirini ya namberugo hindi gutu ya namberugo hindi na rumwa msihiri azali iyo nge binyo muelewe kanaba rugo banu haina mndu wanu ye jaban garjo mrega ja president garjo mrega ja mfaume sis shele fujari kana uteda mya wana nyasi ikengu jobani ya jerege msiri basinga jo fabo na yanti masauvage yanti mavoyu asiswaru mwa minazi no ko ibezele ndawa mbana mchema ke majeshi ya numa jeshi ya somesi wao ya elezi wao muendro jeshi mtima ifanya beti za rumani fiabo basinga mwana zimhundao haizo ngarambi yao nyima zamana wahe misihiri ekanga mwanto misihiri yo ibalo yabona mrengo o emarahitwa yao ne mafujari yao mjema bingo warirongo zao bokana na uwa nafasi ekanga mwanzo ibakira amani nekena ele zabo mtwambe zijiri yo nekena ele tamlisi sao bo mtwambe zijiri yo baizo ndabo mtume kata ibada ya janiyo kata tukavumbwa swala na zakabasi kata tukaudwa bana mzungu wenu unaona majini na masetwani basi hakaulane zembi zijiri yo hakauana ijihadi hakauamrisha njema hakauhara zambi yade dini ya Kiislamu hakana malezi mema akmala an-nas khalqan wa khulqan yabanga boza sura njema ngabo hizo akahamba haizo na mkeradhi mtija mtambayo mtongozo msiri wo bala mjola umwandu nyira mtongozo msiri ubala shazalika na uri uwa yarifunge ya menyo Uislamu yarenge misiri lo ulambe yahe inude zemali za hatu basi hunu kana urongowa walo wandu wasaidia azali kwa na utahuna ru msiri wajwa rongowe abonka mazo misiri ni balo ngejo balo sharika mbe misiri yinu ngamtwa be dini mwa be duni ekanga mtukwanza belelo kamtuo na ukabanu wandu wanu gari wasahao ha emala rjo waparise ke garjo wapariso msiri emala rjo general Said aina mala rjo kwanga garjo ndara watai yabo mana hanyu ekanga mazo msiri iyo ibado shangari mwambia unye kana wanti wandu mja msirini ya numa fujari ya numa kate ekamjao na kawazia musabaka wakafanyiwa wabuli ya bali ekamjao na kawabuli ya watu ekamjao na kawabuli ya mvinyo emru ustahili wa Komori shamiri bali buzo mvinyo rohino wabuli haina twabia migizo hapo o witi na hizo tipia ngewonga modomo warenge mjemu mate msirini warambia hindi wakobanu enge ensiniti lo unafiki wikabideni ya josaru mvyo banu ya retelo ya beho CPI Cour pénale internationale au yabe wala aina mahala wikayo bidondo hukumdo au kawanu wafanya crime contre l'humanité banezekanga hanu gazo zitotwa de mto utuwazi jiru au mone kamchuzi wana ukawandu pia waretelo Omar al-Bashir ngedahu bokbo onti pia haina mtu afanya ukatili izo nizo rakanzari mwambieni bangabo wa baba mahawaloni yo yakalazimika waisangwa stikini yao damu iti hao ngwa tabi hao sensa ya wandu wafomu barini wafomu lepitali wa baba wao wajawa tirende ukangwa wa msirini ngwa rom Mwenyezi Mungu na bongo saidi yao ele criminali linu ebanu nusila muda ubiunu ndugu kwanti astaghfirullah la ilaha illallah na balawo kweli uhimilia fujar ngoli saidio kamrati be mahama isama wasilini kawidi mrajai wasikana mabekana rabbi auzani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda ala fule longa mwana wanenge misiri Mwenyezi Mungu ramba wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahad ekundi kutina kalima uhusuza ngozo misiri inu kosi kirezo hamba ustad hamba shabo lukaya banu Mwenyezi Mungu nguri wono banu tsindo tsokari mrende ya swali bahi ambokaya mzieze mbizijiriyo ngabwalo msirini ho tuzamba bil munkar wal amru bil ma'ruf ladhimu emisiri hatu andreleziwa mbiziviriyo bontsiju ondwambi okaizo kejaladhimu ongeyabo ustadezi nji wisawamba almuradiabo na mke makini ekerim parani na mjuhe mjebo wakati usauja wanienge mmade ngabora wabe hawa dotundeze la pitali ngamona ulime ngena cocktail yambade sheze dunga sahatu ekakatiro mamzinga ezijo muhunda ke zjo rifurahisha hakwa ngamba iyo heni iyo jawu audo anafiki sha omsiba wahe hadi wa hatu iyo furaha ya hatu sisi emsiba uto muhunda daeno wantu warithulumu wakatwana nyasi wa fobarini hakauzina wakatwana nyasi wafungwa hakauzina wakatwana nyasi wa ezonugo pia yoto ndi yangu zino abigi abo batu lelo
haikahundana na ajali gejo urifurahisha sisi zo ndizo rakanzari mwambieni abonge na mke wanono ikamwa benze na mdidunge ba paka nida sinaye shaka na ujabanu yake alezi kana unja lapitali yake makini kana ida tembe bujodo analaiho au kahajwa ife arenda hajwa ukangari msahao owaji ambao na bode manjaru mse nyido bayone na mwambia ni juzi wede manjaru mse nyido wadore hema rabi hano ure shwakati wasitendo karena uwaona o ambao karisina tokosofanya rianze barua wao ndo tuzanti na bode mwandu ngo uro hema rabi ega to shida nzie France bana difanya barua sidunga na dabine mtukufu oi ribeho o ambassade ya Arabie Saoudite rede ruambia so amshiao amenge ngebidio mkemaki ni mjua ya ukana zinufi zilo barini ngezitungao zonti pia ngezizungusao jemihunga ne mabanje shwakati jo waswili oboju haina mrugo jukawaangaliwa he thamani ya hahe ngejo pese yaone inude mfi fa valeur basi yo ngiwa madondo wa Facebook yabo o arohao ure o arabi hao o ate hao mvinyo anduka wenjisha ujo kambeza mimu ujo kufanya zitendo delera inwa mtume hamba sallallahu alaihi wasallam uka uswali la nswiri na iswali mahalaka deshe jihadi wendo dara komta haja ifore dera mtahe rimrenge namna bokodi lazimu haju hamu bari usfama dibana harengwa istiqbali ya raisi wala mumbuli ya rohazabari aboraha ngela magawa yadungo ka Facebook gaida arkaza banu namshelewa wano ne kamgwa benze basi mpaka de daula hake kamgwa benze almuradi baridinga muiwonao shasiti sawa ne magawa ya rawa au Facebook wala si hon bana urenda de mana wala yastawi alqaiduna min almu'minina ghayru uli ad-darar wal mujahidin fi sabilillah fadhala Allahu almujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidin darajatun minhu wa maghfira Mwenyezi Mungu joriba daraja kamgwa benze ejitihadi rifanyao ya waze zemvuza hatu no wakati wa hatu ukeharumwa balance fi mizani hasanatina yarjali yarinike tawfiqi o mwezi uno kamgwa benze riona no masiwani insha Allah taala we bwana woi ya joenda zahe kamgwa benze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala barakatuh. Namshelo wa wanono babonga bajuka misafara miili banu ya utahe mahala waliyo eza mbasi jiri wa shukran.